আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা শিখব নিয়মিত ব্যবহৃত কিছু সেন্টেন্স। চলুন শুরু করা যাক। What are you doing now? Mitä sinä teet? What are you doing now? Mitä sinä teet? I wake up. Herään. I wake up. Herään. I wake up. Herään. I wake up. Herään. I take a shower. Käyn suihkussa. 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 I eat breakfast. Syön aamiaisen. I eat breakfast. Syön aamiaisen. I go to school. Menen kouluun. I go to school. Menen kouluun. I study. Opiskelen. I study. Opiskelen. I have lunch. Syön lounaan. I have lunch. Syön lounaan. I meet a friend. Tapaan ystävän. I meet a friend. Tapaan ystävän. I go to the store. Käyn kaupassa. I go to the store. Käyn kaupassa. I buy food. Ostan ruokaa. I buy food. Ostan ruokaa. I play football. Pelaan jalkapalloa. I play football. Pelaan jalkapalloa. I cook. Teen ruokaa. I cook food. Teen ruokaa. I will clean up. Siivoan. I will clean up. Siivoan. I do the dishes. Tiskaan. I do the dishes. Tiskaan. I watch TV. Katson televisiota. I watch TV. Katson televisiota. I read. Luen. I read. Luen. I sleep. Nukun. I sleep. Nukun. আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন। কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের কমেন্ট করুন। আমরা আমাদের সাধ্যমতো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকুন। ধন্যবাদ সবাইকে। Moikka! Nadantas!